পুরস্কার গ্রহণ করার জন্য আমি আহ্বান করছি আমাদের মেহমানদের কাছ থেকে, আমাদের সদস্যদের কাছ থেকে পুরস্কার গ্রহণ করার জন্য আহ্বান করছি। পুরস্কার গ্রহণ করবো আমি প্রথমে নাম করে শোনাচ্ছি। মোহাম্মদ মাহদি হাসান রাহি সুলতান ফারুক, মোহাম্মদ তরিকুল ইসলাম সুলতান দর, মোহাম্মদ সুফান আহমদ সুলতান দর, মোহাম্মদ শাহান মিয়া সুলতান দর, মোহাম্মদ সুলতান আহমদ সুলতান আট, আব্দুল্লাহ মনসুর সুলতান আট, সাইদ আহমদ সুলতান আট, মোহাম্মদ শেখ মোহাম্মদ হাবিব হাসান সুলতান আট এবং হাবিব কামরুল ইসলাম হৃদয়। তো তোমাদের একজনের জন্য একটি পুরস্কার গ্রহণ করবে। পুরস্কার গ্রহণ করার জন্য আশার আহ্বান জানাচ্ছি মোহাম্মদ মাহদি হাসান রাহি সুলতান ফারুক। जिन तलबा ने मदारिस अल-अरबिया बोर्ड में दर्जा मुमताज हासिल किया, इनको मदरसा की तरफ से जायजा दिया जा रहा है। मोहम्मद माहदी हसन राही सानवियत उलिया जमात में दर्जा मुमताज हासिल किया। मोहम्मद तरीकुल इस्लाम सानविया मरहला में मुमताज हासिल किया। मोहम्मद तरीकुल इस्लाम अल्हम्दुलिल्लाह मोहम्मद तरीकुल इस्लाम काफिया जमात मुमताज उत्तीर्ण হয়েছে। मोहम्मद फुरकान अहमद, मोहम्मद शाहान मिया आज जल्दी से आया। আসো তাড়াতাড়ি আসো। मोहम्मद फुरकान अहमद, दर्जा सानविया में मुमताज हासिल किया। सुल्तानात मुतवस्सिता सुल्तान अहमद, अब्दुल्लाह मंसूर, मोहम्मद सईद अहमद, शेख मोहम्मद अमीर हमजा। मोहम्मद सुल्तान अहमद दर्जा मुतवस्सिता में मुमताज हासिल किया बिफाकुल मदारिस अल-अरबिया। अमीर हमजा, सईद अहमद, अब्दुल्लाह मंसूर। दर्जा हिफ्ज जमाते कामरुल इस्लाम हृदय, तकमील बिल हिफ्ज में अल्हम्दुलिल्लाह এই সমস্ত ছাত্ররা বিফাকুল মাদারিস আল-আরবিয়া বোর্ডে अल्हम्दुलिल्लाह ये तालिबिन विफाकुल मदारिस अल-अरबिया बोर्ड में मुमताज हासिल किया और जो तलबा हुफ़ाज़ुल कुरान बोर्ड में मुमताज हासिल किया दर्जा हिफ्ज के 13 हिफ्जेर যারা মুমতাজ অর্জন করেছে হুফাজুল কুরআন বোর্ডে তারা ধারাবাহিকভাবে একজন করে আসো। সালিসা যারা মুমতাজ অর্জন করেছে তারা আসো। मोहम्मद कामरुल इस्लाम त्रिशपारा विभागे नाशिदुल हक त्रिशपारा ग्रुपे, मसनून अहमद बिशपारा ग्रुपे, अदनान सायम बिशपारा ग्रुपे, शेख सादी बिशपारा ग्रुपे। मसनून पर अदनान सायम शेख सादी है। तंजीम अहमद,
তানজিম আহমদ, আব্দুর রহমান, মিরাজুল ইসলাম সাহেব, মিরাজুল ইসলাম সাহেব, আব্দুর রহমান, সফওয়ান আহমদ চুম্মান, তাইয়িব আহমদ, ইয়াহইয়া হাসান, আমাদের মাদ্রাসা